Moji dragi gledatelji, današnje emisije ću vam reći 10 glavnih uzroka praktično svih bolesti modernog načina života. I kada shvatimo koji su glavni uzroci, imat ćemo puno više informacija o tome kako ćemo mi početi zdravo živjeti, šta moramo izbacivati iz svakodnevnog života da bi sebi pružili zdravlje i dugotrajan život. I prije nego što nastavim sa emisijom, moji dragi gledatelji, moja druga knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio, je u prodaji. Svi koji želite kupiti knjigu imate dole informacije. Isto tako puno više o knjigama i prirodnim lijekovima ćemo reći u drugom dijelu emisije. Prvi, najopasniji uzrok bolesti je loša prehrana i prejedanje. Ovo se odnosi na unos viška kalorija i mikronutrijenata nego što je tijelo potrebno tijekom duljeg razdoblja. To može dovesti do mitohondrijske disfunkcije na nekoliko načina. Idemo otprilike 20% više kalorija nego prije 100 godina i 700 do 3000% više fruktoze. A sve to tijelo mora preraditi. Zamislite da se od vas traži da radite 700 do 3000% više poslova nego što radite inače. Kolabrirali biste. Stanica jednostavno ne može obraditi sav materijal koji dolazi iz previše hrane, tako se stvari vraćaju štetni nus proizvodi u suvišku. A mnogi procesi u stanici, uključujući napore mitohondrija, tvorničkih naših stanica, se gube. Prevedeno da shvatite, glavni uzrok svih bolesti je nešto što se naziva kronična upala. Kronična upala srca, pluća, kronična upala jetre, kako god. Kronična upala znači da milijarde i milijarde sitnih malih stanica više ne funkcioniraju kako treba. A jedan od glavnih razloga zašto naše stanice ne funkcioniraju kako treba biti će apsolutno prejedanje specijalno jako lošom hranom. Ovo naprezanje dovodi do punjenja unutrašnjosti stanice otrovnim masnoćama, koje blokiraju sposobnost stanice da obnavlja svoju normalnu signalizaciju i aktivnost. Osim toga, kada su mitohondriji opterećeni teretom pokušaja pretvaranja tolikog viška hrane u energiju, oni proizvode i oslobađaju reaktivne molekule koje se nazivaju slobodni radikali. Slobodni radikali su molekule sa negativnim nabojem, visoko reaktivnim elektronom koji se nastoji neutralizirati vežući se za druge strukture u mitohondrijima i stanicama i pritom uzrokuju značajnu štetu tijelu i bolesti. Ključni razlog zašto toliko jedemo lošu hranu je velika dostupnost ultra prerađene, industrijski proizvedene hrane koja narušava samo regulacijske mehanizme našega tijela i izravno izaziva glad i želju za hranom. Ova ultra prerađena industrijska hrana kemijski je napravljena da stvara ovisnost i čini gotovo 70% kalorija koje mi danas konzumiramo. Prevedeno znači, daleko najveći izvor kalorija i hrane koje mi danas jedemo je krcat sa štetnim kemikalijama. I mi kada te štetne kemikalije jedemo 5, 10, 15, 20, 30 godina, naše stanice jednostavno postanu disfunkcionalne. Disfunkcionalna stanica izaziva bolest. Isto tako, jako dobro znamo da danas 74% odrasle populacije u razvijenim zemljama ima prekomjernu tjelesnu težinu. Previše sala, previše masnih naslaga značajno disfunkcionalno djeluje na vaše stanice. Više sala, više bolesti i to je jedan od glavnih razloga svih ovih bolesti modernog čovjeka. Drugo je kronični nedostatak hranjivih tvari. Nedostatak određenih mikronutrijenata poput vitamina i minerala može dovesti do bolesti svake stanice. Nažalost, imamo prehranu koja je najsiromašnija mikronutrijentima u povijesti. Čak polovica svih odraslih ima manjak barem jednog od nekih kritičnih mikronutrijenata. To je djelomično zbog iscrpljenosti tla, zbog suvremenih industrijskih poljoprivrednih praksi, poput upotrebe pesticida i mehanizirane obrade i nedostatka raznolikosti u našoj prehrani. Najmanje 75% ljudi ne jede preporučene količine voća i povrća. Većina naših kalorija dolazi iz rafiniranih oblika robnih usjeva, poput pšenice, soje i kukuruza, od kojih svi imaju manjak mikronutrijenata i dvostruko uzrokuju probleme, preplavljujući naša tijela gustim viškom ugljikohidrata i upalnih masti. Ovo znači ovako, hrana koju mi danas jedemo ima jako malo minerala i vitamine. I vi ako ćete vjerovati, veliki broj vas ne vjeruje. Minerali i vitamini u vašem tijelu su ključni zašto ste vi zdravi. A vi minerale i vitamine primarno trebate uzimati iz hrane. Međutim, hrana koju jedemo
u sebi praktično nema ništa minerala i vitamine. I što se događa vama kada u tijelu, i danas sve studije pokazuju, daleko najveći broj osoba nakon 40. godine ima kritičan, kroničan nedostatak nekih od minerala i vitamina. To može biti magnezij, može biti kalcij, može biti vitamin E, vitamin D, vitamin C, šta god. I vama je jedina šansa da svoje tijelo nadopunite mineralima i vitaminima uzimajući visoko kvalitetne dodatke prehrani koji će onda vama omogućiti te minerale i vitamine u svakome danu. I ako takve minerale i vitamine uzimate, onda ćete si produžiti život i kvalitetu života. Veliki broj vas to neće i dalje će nastaviti sa lošom prehranom i lošim unosom, recimo loših dodataka prehrani, i onda ćete i dalje biti kritično bolesti. Treći uzrok bolesti će biti loša funkcija probave. Zdrav crijevni mikrobiom, hranjen travom koja podržava mikrobiom i bez kemikalija koje štete mikrobiomu. Proizvodi tisuće postbiotičkih kemikalija koje putuju u naša tijela iz crijeva i djeluju kao važne signalne molekule. Postbiotičke molekule, kao što su kratkolančane masne kiseline, bitne su za pravilnu funkciju stanica i zaštitu oksidativnog stresa. Kada dođe do neravnoteže mikrobioma, koje se naziva disbioza, dolazi do prekida proizvodnje ovih korisnih kemikalija. Disbiozu mogu potaknuti višak rafiniranog šećera i ultraprerađene hrane, pesticidi, lijekovi, poput nesteroidnih protuupalnih lijekova, NSAID, poput Advila, antibiotici, kronični stres, nedostatak sna, konzumacija alkohola, tjelesna neaktivnost, pušenje i infekcije između ostalih faktora. Dakle, vodite računa da ovaj modern način života uzrokuje jako oštećivanje probavnog sustava, loša probava, loš imunitet, jedan od glavnih razloga bolesti. Isto tako, četvrti i peti glavni uzrok svih ovih bolesti i oboljenja biti će sjedilački način života, prekomjerna tjelesna težina i enormno gomilanje kroničnog stresa. Danas ja to gledam svaki dan, vi to vjerojatno vidite svuda i vi ste jedna od tih osoba. Kontinuirano ste pod stresom, pod depresijom, pod anksioznošću. Kontinuirano ste umorni, imate problema sa manjkom sna, imate prekomjernu tjelesnu težinu. Svi ti sami faktori djeluju na to da ste vi iznimno bolesni. I vodite računa da onda moramo uravnotežiti i spavanje i kilograme i stres na potpuno prirodan način. Ono što moramo reći, šesti glavni uzrok svih bolesti su sintetski lijekovi. Mnogi lijekovi oštećuju funkcije stanica. To uključuje antibiotike, kemoterapiju, antiretrovirusne lijekove, statine, beta blokatore i lijekove za visoki krvni tlak, koji se nazivaju blokatori kalcijevih kanala. Alkohol, metafetamini, kokain, heroin i ketamin također mogu utjecati na same mitohondrije. Sedmo je nesanica, loša kvaliteta i kvantiteta sna stvaraju niz učinaka koji oštećuju zdrave stanice. Nedostatak kvalitetnog sna dovodi do hormonske neravnoteže, uključujući promjene razine kortizola, inzulina, hormona rasta i melatonina. A sve one djeluju na mitohondrije. Osim toga, nedostatak sna ometa ekspresiju gena uključenih u proizvodnju novih mitohondrija i replikaciju mitohondrija. Poput sna, manjka sna stvara povećavanje slobodnih radikala, kako aktiviranjem staničnih strojeva koji stvaraju slobodne radikale, tako i inhibicijom proizvodnje antioksidanasa. I nećete vjerovati, jedan od glavnih razloga bolesti, dakle, ovo sve što vidite, to je jednostavno loš način života, loša prehrana, sidlački način života, prekomjerna tjelesna težina, lijekovi, što svi zapravo radi. Ono što ne vodite računa, biti će enormno izlaganje ovim monitorima. Prekomjerno izlaganje tom crvenom svjetlu, gledajući kontinuirano televizore, specijalno mobitele i kompjutere, jako negativno djeluje na vaše zdravlje i jedan je od vodećih uzroka zašto ste bolesti. Dakle, ako provedete dnevno 10, 12, 13, 14 sati gledajući monitore, budite sigurni da sigurno oštećuje vaše zdravlje. Ono što možemo reći, biti će toksini i zagađivači iz okoliša. Mnoge sintetske industrijske kemikalije koje su ušle u našu hranu, vodu, zrak i potrošačke proizvode tijekom prošlog stoljeća izazivaju pustoš u našim stanicama. Neiscrpan popis uključuje pesticide, poliklorirani binefil, ftalati koji se nalaze u plastici i mirisnim proizvodima, perfluokarine i polifluokarinske tvari, PFAS, koji se nalaze u neljepljivom posuđu, ambalaže za hranu i mnogim drugim potrošačkim proizvodima.
bisfenol A ili BPA koji se nalazi u plastici i smolima i doksini i drugi. Neke prirodne tvari poput teških metala dospjele su u naš okoliš i također mogu izravno oštetiti mitohondrije. To uključuje olovo, živu i kadmij. Uz njih cigaretni dim i kemikalije za cigarete su neki od najjačih toksina za mitohondrije i biologiju. Jeste se ikada zapitali zašto su cigarete toliko loše za vaše zdravlje? Ključni je razlog što su kemikalije u dimu cigareta, poput cijanida, aldehida i benzena, izravno uzrokuju lošu energiju, oštećuju funkciju mitohondrija, mutiraju mitohondrijsku DNK i uzrokuju strukturalne promjene mitohondrija, kao što je oticanje mitohondrija. Alkohol se može smatrati mitohondrijskim toksinom i pokazalo se da mijenja oblik i funkciju mitohondrija. Oštećuje mitohondrijski DNA, stvara oksidativni stres i stvara novih mitohondrija. Svi znamo i da alkohol, i da cigarete, i loša prehrana, sve to utječe na disfunkciju naših stanica, uzrokuje bolesti, a to praktično svi radimo. To je nešto nevjerojatno. Zašto radite? Zato što nemate volje, snage i te kemikalije koje se nalaze u tim namirnicama, dimu, cigarete i slično izazivaju teške ovisnosti, a neko je te kemikalije stavio, Bože moj, u te namirnice hranu ciljano da budete teški ovisnici o hrani i da budete na kraju krajeva jako bolesti. I još zadnja informacija će biti termoneutralnost. Obilježje modernog industrijskog života je provođenje većine našeg vremena u zatvorenom prostoru, na relativno dosljednim temperaturama okoline. Koncept koji ćemo nazvati termoneutralnost. Zanimljivo je da su promjene temperature izvrsne za funkciju mitohondrija, budući da hladnoća potiče tijelo da stvara više topline, povećavanjem aktivnosti mitohondrija i potiče više stvaranja i upotrebe one energije u samim stanicama. Prevedeno znači mi praktično cijeli svoj život provedemo u zatvorenim prostorima i kada je zima mi se grijemo, kada je vani vruće mi se hladimo i mi smo kontinuirano u nekakvoj sličnoj temperaturi cijeli život. Što nije dobro za naše tijelo. Naši preci su puno više vremena provodili vanka i na hladnoći i na vrućini i na suncu i na kiši i slično i oni od ovih bolesti ništa nisu imali. Mi danas, zapravo ovo sve što sam nabrojao, smatra se 10 glavnih uzroka svih bolesti. Prekomjerna tjelesna težina, prejedanje, loša prehrana, kemijski sintetski lijekovi, puno svega toga, toksini, pušenje, alkohol. Mi to sve znamo da je to loše, samo što mi to danas svi praktično radimo. Zato sam rekao, stotinama puta mojim videozapisima. Nikada u životu nismo bili bolesni, nikada više nismo imali bolesti, nikada više pijenje lijekova nismo imali, nikada više nismo umirali i što je još gore, značajno nam se skraćuje život. Sve radi ovoga. Znate što je najinteresantnija informacija, možda je najbitnija? Ovo se sve može preokrenuti. Ako počnemo ponovo živjeti zdravo i počnemo uzimati prirodne lijekove. I što je najveća stvar, to uopće nije teško. Čak i jednostavno i lagano. Dragi moji gledatelji, kako ćete ostati zdravi i izliječiti svoje bolesti? Na prirodan i siguran način, bez korištenja sintetskih lijekova, injekcija i operacija. Ako ovo napravite, produžit ćete svoj život i preuzeti zdravlje u svoje ruke. Dobro slušajte. Prvi korak je da naučite prakticirati isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu. Drugi korak je da naučite koristiti najbolje prirodne lijekove za sprječavanje i liječenje bolesti. Sve ove informacije imate u mojemu kompletu od 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što vam treba da znate se naučiti boriti protiv najgorih bolesti modernog čovjeka. Kompletom moje 3 knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% popusta na internetskoj stranici Mario Lab HR. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Drugi korak je da počnete primjenjivati najbolje prirodne dodatke prehrani na svijetu, tvrtke Fitline. Od sada možete na internetskoj stranici Mario Lab i dućanu zdrave hrane naći 11 čudesnih prirodnih dodataka prehrani za najgore bolesti modernog čovjeka. Ovo su dodaci prehrani koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Prvo, optimalni set. Služi za kompletnu detoksikaciju tijela, poboljšanje rada probavnog sustava i jačanje imuniteta. Za bolji rad jetre i bubrega, poticanje zdravlja srca i krvnih žila,
kontrolu krvnog tlaka, sprečavanje krvnih ugrušaka i puno ostaloga. Drugo, Restorate služi za obnovu i zaštitu kostiju, mišića i zglobova, prirodno uklanjanje stresa, depresije, anksioznosti, sprečavanje nesanice, jačanje imunološkog sustava, poboljšava rad mozga, potiče pamćenje, sprečava demenciju. Treće, Activise Oxyplus. Ovaj dodatak prehrani služi za brzo smanjivanje umora, bolji rad srca i krvnih žila, bolji rad pluća, poticanje zdravlja jetre, gušterače i bubrega, sprečavanje srčanog i moždanog udara, te uklanjanje lošeg kolesterola iz krvnih žila, prirodni je diuretik i smanjuje otekline tijela. Četvrto, ProShape služi za sportaše i osobe koje se bave teškim fizičkim poslovima, sprečava stres, depresiju, anksioznost, jača imunološki sustav, pomaže bržem oporavku nakon fizičkih napora, potiče rast mišića i štiti kosti, zglobove, ligamente, tetive te potiče zdravo mršavljenje. 5. generacija 50+. Ovo je posebno dizajniran dodatak prehrani za osobe poslije 50 godina. Potiče rad srca i krvnih žila, kontrolira tlak, sprečava srčani udar. Potiče rad mozga, bolje pamćenje, koncentraciju, gubitak prančeva, sprečava demenciju, sprečava nastanak artrotskih promjena, smanjuje rizik od nastanka raka. 6. Cell Shoots služi za detoksikaciju tijela, jačanje imuniteta, smanjuje rizik od nastanka raka, potiče bolji rad srca i krvnih žila, kontrolira krvni tlak i smanjuje rizik od srčanog udara. Poboljšava zdravlje zglobova i uklanja ukočenost, otekline, sprečava dijabetes. 7. Beauty Insight. Ovaj dodatak prehrani poboljšava funkciju kože, štiti od starenja, uklanja bore i staračke mrlje, obnavlja kožu i štiti od kožnih bolesti, ekcema, dermatitisa, psorijaze, akni. 8. C-Balance. Ovaj dodatak prehrani služi za kontrolu dijabetesa, potiče bolji rad srca i krvnih žila, sprečavanje krvnih ugrušaka i srčanog udara, sprečava osteoporozu, potiče mršavljenje. 9. Munogen. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara. Sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola, poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju. Sprečava varikozne vene, sprečava anemiju, poboljšava raspoloženje i sprečava depresiju i stres. Štiti zdravlje očiju, pomaže u prevenciji bubrežnih kamenaca. 10. Microsoft Plus Heart Duo. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara. Sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola, poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju. Sprečava artritise, osteoporozu, pomaže kod fibromijalgije. 11. Joint Health. Ovaj dodatak prehrani se koristi za zdravlje zglobova i sprečavanje artrotskih promjena u pukovima, koljenima, leđima, šakama ili bilo kojem zglobu koji ima artrotske promjene koje uzrokuje oštećenje hrskavice, bol, ukočenost, otekline. Ovaj dodatak prehrani smanjuje bol, otekline, obnavlja hrskavicu i potiče bolji rad sinovijalne tekućine. Poboljšava pokretljivost i fleksibilnost zglobova na savršeno prirodan način. Štiti od upale i osteoporoze. Ovi dodaci prehrani su dostupni sada u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a ostale zemlje će biti dostupne tijekom sljedeće godine i pomažu kod puno ostalih bolesti. Ukoliko želite saznati više informacija o ovim dodacima prehrani, kontaktirajte nas na broj telefona +385 98 9179 200 ili putem web stranice mariolab.hr.